Hi guys, welcome back to the channel. Still in chapter 7 chemical bonding, and today we're going to focus on 7.2 molecular shape. And at the end of this lesson, you should be able to explain the valence shell electron pair repulsion theory and draw some basic molecular shapes and predict and explain the shapes of molecule and bond angles in a given species. Let's start with molecular shape or molecular geometry. It is the 3D arrangement of atoms in a molecule that affects the physical and chemical properties, and kita boleh predict dia menggunakan valence shell electron pair repulsion theory. So VSEPR theory or valence shell electron pair repulsion theory states that electron pair akan arrange themselves as far as possible untuk minimize repulsion. Okay, so elektron-elektron kan saling menolak. And lone pair repulsion is stronger than lone pair bond pair repulsion and stronger than bond pair repulsion. So these are the two things explained by the VSEPR theory. Now let's learn basic molecular shape, yang mana no lone pair at central atom. And this includes linear, trigonal planar, Tetrahedral, Trigonal Bipyramidal, and Octahedral. These are the 5 basic molecular shape. Okay, the first basic molecular shape is linear. So, okay, central atom adalah A, di sana kita label. And then B mewakili bonding electrons, ya, bonding pair. So, ada 2 bonding pair, jadi kita tulis dia punya formula AB2. So, let me just show you. Dia sebenarnya, dia punya susunan elektron ni adalah based on VSEPR Theory tadi kan. So, as far as possible. So, that's why dia lurus begitu, sejauh mungkin. So, the bond angle is 180 degree, jarak antara 2 bond. Alright, so now, contoh compound ataupun molekul ada BeCl2. So, kita start dengan TVE dulu. So, B ada 2 elektron, so 2Cl, so 14 elektron, so total 16. So, kita tengok rangka Lewis structure dia. Be di tengah-tengah sebagai central atom, and then ada 2Cl. Then kita kasih lengkap. And there you go, dia dapat BeCl2 yang lengkap begini. And bear in mind, Be adalah part of bubbles kan. So, dia incomplete octet. So, tidak perlu kasih octet tengah-tengah tu. It is already stable. Okay, that's the Lewis structure. The next step baru kita lukis dia punya molecular shape, ataupun kita panggil sebagai molecular geometry. Okay, jadi disebabkan tiada lone pair, tiada apa tengah-tengah tu, so lukis lurus begitu saja, sama macam kita lukis dia punya Lewis structure tadi. Yes, and jangan lupa label dia punya bond angle 180 degree, and general formula dia adalah AB2. Yes. So the next basic molecular shape adalah trigonal planar. Okay, so kita tengok dia punya general formula AB3, so ada 3 bonding pair. And jarak antara setiap bond itu adalah 120 degree. So 360 kan satu pusingan, bahagi 3, 120 lah. So example is BCl3, boron trichloride. So BCl3 24 electrons. So Lewis structure dia kita lukis macam biasa dulu. And then make sure octet dekat terminal atoms. Okay, again B juga tidak perlu octet sebab dia adalah part of bubbles. So dia akan begitu. So molecular shape dia atau molecular geometry dia akan jadi seperti ini. So disebabkan dia akan susun sejauh mungkin, jadi dia begitulah jarak dia. Alright. Dan jangan lupa label bond angle 120 degree, and AB3 adalah general formula. Nama dia Trigonal Planar. So mari saya cerita sedikit macam mana, kenapa nama dia Trigonal Planar. Apa itu Trigonal Planar? Trigonal Planar bermaksud segitiga dalam satu plane. Triangle in one plane. That's why namanya Trigonal Planar. Alright. Dan bond angle 120 degree. The next basic shape adalah tetrahedral. Kalau ada 4 bonding pair. So AB4. Ada 4 bonding pair. So bond angle dia adalah 109.5 degree. So for example, contoh dia adalah CH4. Okay. So macam biasa kita kira dia punya elektron semua. So C ada 4 elektron, 4H. So total adalah 8 elektron. And kita lukis dia punya Lewis structure macam biasa. Okay, C di tengah-tengah. So H ada 4 di sana. Ini kalau kita lukis biasa. So sudah habis digunakan 8 electrons. And then daripada Lewis structure ni kita transform menjadi molecular geometry ataupun molecular shape. So C di tengah-tengah. So cara lukis dia adalah seperti ini. HH, ini plane yang sama ya. And then ada simbol ni, wedges and dashes. Okay, dia kena satu yang ke dalam, satu dia keluar. Diorang berada dekat macam, dia mesti 3D kan. Jadi H dengan H tu dalam plane yang sama yang tadi tu. Yang lagi 2 ni, satu ke dalam, satu lagi dari dalam keluar belakang tu. Jadi dia punya bond angle 109.5. Dia ibarat, bayangkan macam kaki ayam.
Okay, so general formula dia adalah AB4 and nama shape ini adalah tetrahedral. So tetrahedral tu sebenarnya macam ni. Okay, yang merah tu central atom, hijau ni semua adalah dia punya terminal atoms. So dia ada satu permukaan sebelah kiri, belakang sana satu, sebelah kanan sana satu, dan depan ada satu permukaan. So ada total 4 faces. Yang bawah tu bukan permukaan, dia adalah dia berpuncak tengah-tengah tu, jadi piramid. So anda boleh jadi permukaan. Dia dipanggil sebagai 4 faces ataupun surface, ataupun dalam bahasa Greek kita panggil dia tetrahedral. So next shape kita ada Trigonal Bipyramidal. So ada 5 bonding pair. Okay, central atom dia A, B5, so AB5. Jadi dia punya bond angle adalah 90 degree untuk yang axial, and then 120 degree untuk yang equatorial. So kalau kita tengok betul-betul lah, yang tepi tu ada tiga bond dekat tepi warna oranye ni saya label, itu 120 degree jarak dia, equatorial. Right. And then yang menegak atas ke bawah, okay, axial, okay, paksi dia tu. So itu 90 degree jarak dia dengan yang equatorial tu. Okay, contoh compound adalah PCl5. Jadi kita kira TVE dulu. So ini adalah P dengan 5Cl. So total 40 electrons. And then kita draw Lewis structure dia. P, okay, ini adalah Lewis structure dia sudah lengkap. Jangan pertikaikan sebab P memang boleh expand ya. So molecular shape adalah seperti ini kita lukis. So lukis yang axial dulu. And then yang equatorial seperti ini. Right. Yes, so 90 degree yang axial, yang jarak equatorial 120 degree. AB5, tapi Trigonal Bipyramidal. Atau kita boleh lukis lagi tepat 3D kan, sebab ada wedges and dashes sana, depan dan belakang. Alright, 120 degree. Okay, dan 90 degree untuk yang axial. Okay, so now mari kita berkenalan dengan shape Trigonal Bipyramidal. Kenapa nama Trigonal Bipyramidal? So dia sebenarnya ibarat macam ni. Kalau tengok betul-betul, seolah-olah dia ada satu piramid dekat atas. Okay, asas piramid adalah trigonal, segitiga. Dekat bawah pun ada satu lagi piramid. Dia macam melekat dua piramid, terbalik-terbalik, opposite. Jadi that's why nama dia Trigonal Bipyramidal, sebab ada dua piramid yang berbentuk trigonal. Next basic shape kita ada octahedral. Okay, general formula dia adalah AB6 sebab dia ada 6 bonding pair. Okay, so bond angle dia ada 90 degree. Okay, contoh compound adalah SF6. Okay, so ini adalah TVE dia. So total electron adalah 48 electrons. And then kita lihat dulu structure dia seperti ini. So ada 6 F di sana. So kita sudah gunakan semuanya. And by the way, S boleh expand as the central atom. So no lone pair on the central atom. So molecular shape dia adalah, kita lukis ni, bila kita lukis ni, kita akan lukis betul-betul S. Okay, so yeah, macam lebih kurang sama kan, 90 degree kita label di sana. So that is axial dan equatorial bond angle, sama aja 90 degree. Okay, AB6 general formula, and octahedral is the shape. Octahedral means 8 faces, 8 muka. Okay, dan nama lain dia adalah square bipyramidal. Alright. Kalau kita mau lukis betul-betul SF6 ya, kita kalau mau lebih tepat lah, kita buat dia punya dash and wedges ni untuk tunjukkan dia 3D ya. So SF6. Alright, so label 90 degree as the bond angle, and AB6 is the general formula, and octahedral or square bipyramidal. So the name is octahedral or 8 faces, coming from ada 4 permukaannya, kita label 4 permukaan dekat atas at the top, and also we have 4 other faces dekat bawah. Alright, so total semua ada 8 faces. Dalam bahasa Greek 8 octahedral untuk face. Alright. Now nama lainnya satu lagi adalah square bipyramidal, sebab kalau kita tengok betul atas tu ada square shape, dia punya asas tu, dan piramid ada puncak. Jadi square pyramid at the top, and then kalau kita tengok ke bawah, yang terbalik tu ada juga square pyramid juga ke bawah, puncak dia ke bawah tu. Jadi ada 2 square pyramidal yang melekat begitu, jadi nama dia square bipyramidal sebab ada 2 piramid. So, 4 important steps untuk determine molecular geometry for molecule. First kali draw Lewis structure. Of course, kamu kena kira TVE dululah. And then kita determine number of bonding and lone pair dekat central atom. And then identify general formula and determine the molecular geometry. And by the way, kalau molecules tu ada multiple bonds, okay, double or triple bonds kah? Double or triple bond ni dia punya efek sama saja dekat bond angle tu as the single bond. Jadi kalau double atau triple bond, kita akan kira sebagai satu bonding pair juga. Let's try this one. Determine the molecular geometry of CO2.
Okay, so kita kena draw Lewis structure kan. So kena kira TVE dulu. So ada 16 elektron. Lewis structure macam biasa lukis. Okay, COO. Okay, so dapat. Then kita kasih octet tengah-tengah tu. So dapatlah 2 double bond. That is the most plausible Lewis structure untuk CO2. Next, central atom dia adalah carbon. So focus on central atom. Kita cari berapa number of bonding pair and then berapa number of lone pair. Okay, mari kita tengok. So bonding pair dia ada 1, 2. Setiap tu kita kira 1 saja. Okay, and then lone pair tiada, kosong. So general formula AB2. Yes. And then molecular geometry dia adalah linear. So ini dah kita lukis balik dan label bond angle 180 degree. Next question. Determine the molecular geometry of CO3 2- species. Okay. Now, macam biasa TVE dulu. So total adalah 24 electrons. So C di tengah-tengah sebagai dia punya central atom. Ada 3O. Okay, sudah buat. Okay, sudah lengkap. And then kasih octet dulu tengah-tengah tu. Alright, octet sudah. And then label 2-. That is the most plausible Lewis structure. Again, okay, now, so dapat most plausible Lewis structure. Okay, central atom dia adalah carbon. And then kira number of bonding pair dan juga number of lone pair. So kalau kita tengok lone pair memang kosong lah kan, tiada. Tapi berapa bonding pair dia? 1, 2, 3. Ingat double bond kira 1 juga. Alright, lone pair tiada. Okay, so dia punya general formula adalah AB. Berapa B? AB 3. Alright. And then kalau AB3 maka molecular shape atau molecular geometry dia adalah trigonal planar. Alright. So bila kita lukis dia, lukis betul-betul angle tu tepat . So itu jarak dia sejarak mungkin. Then kita just bracket ada ion kan, bracket. Jadi jangan lupa label bond angle 120 degree. Now test yourself with these questions. So don't forget to like, share, comment and subscribe and wait for the next video, special edition.